මගේ පොතත් ඕනේ. මේකත් පොත් අල්ලු කරගන්න ඕනේ. අර කන්නඩියයි. මොකක්ද දෙන්නේ? ආරම්භ කරනවා. yes. Good work, no? High class. high class. But that is from Pali. I think. එතකොට අපි කිව්වේ මේකට ටේප් වෙලා නැහැනේ. ඒ ටේප් වෙලා නැති නිසා මේ අපි චුට්ට මතක් කරගෙන යනවා. So it seems because yesterday the sound was not recorded at all. We will go through the beginning part a little bit to kind of refresh that. ඔක්කොම මට කියන්න වෙලා අපරාධේ කාලේ නාස්ති වෙනවා. Look, I'm not going to go into such detail because we managed 6 points in this. Okay, Mom. So the question was, before we talked about this, one of the right views that is called there is the other world. So meaning there are other lives than this one, if you more simply. So whenever the Amarakita, if somebody knows about the karma and the results, how that happens, if there is some connection, or if Lokam can explain some more. So we have this four classifications of karma, and Lokam, and all four have 4 points. So altogether there are like 16 different ways of looking at karma. So Lokam has gone through half of that yesterday. So now he will just recap what we have gone through already yesterday. ඒක ධම්මරක්කිත ඒ ප්‍රශ්නේ කියන්නකො මේකට වැඩෙන්නේ. තෙන් මම ඇහිගෙන ඔව් ditta ධම්ම එක අරෝලෝකෝ කියලා කියනවනේ ඒකයි. ditta ධම්ම එක පච්ච වේදනීය කර්මයයි අපරාපරිය වේදනීය කර්මයයි. ඒ දෙක පරලෝකයයි සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ. ඔව්. ඒකනේ දැන් අපිට කියන්නේ ඒකනේ අපි කියාගෙන තිබුණේ ඒකටනේ මේ කියාගෙන ආවේ කර්ම ගැන. එතකොට මේ ජනක කර්මයේ තියෙනවා අපිට. So in the first division, that is how it is giving a result in a way. So first one is called Janaka. So that is the birth generating karma, or the potential. ජනක කම්ම කියලා කියන්නේ ප්‍රතිසන්දිය ගන්න මේ කුසලෝ අකුසල කර්ම. So whatever wholesome or unwholesome action, so there is some potential within that to give birth. So that one is called like birth producing karma. උපත්තම්බ කියලා කියම්ම කියන්නේ එතකොට ඒ ජනකට උපකාර කරනවා. So then like the kind of secondary is that is the conception or a birth of a new being. There is some like accompanying kind of or assistive karma. So that is the second kind of karma.
පීලර් කියන්නේ ඒ ජනක කර්මයට පීඩා කරදර කරන එක. So then the third one in the same categorization is called oppressive. So it is kamma ara pīlaka nittarama akusala. නෑ ඒක අකුසල තමයි. So it's mostly probably we would come up with unwholesome action. So this pīlaka or pīlaka is oppressive and it is causing trouble to the previous one. එතකොට ඝාත කියන්නේ උපඝාත කියන්නේ And upaghataka is මරලා like දාන. ඒ cutting කර්ම off නැති කරන. or kind of actually like execution kamma. So it cuts off the lifespan or the life of that being. ඒකට කියනවා කෘත්‍ය. කෘත්‍ය වශයෙන් හතරයි. So this is the functionality. This is the division based on the functionality of the kamma or the result. ඒ ජනක කර්මයක් ලබාගෙන ඉන්න එක්කෙනා ගරු කර්මයක් කරලා. So then the second category is so first one in the second category is called serious kamma. So for somebody that has got this birth generating kamma might have done one of these serious or heavy kamma. එක්කෝ මේ ධ්‍යාන මාර්ග ඵල ලැබලා ඒක තමයි මේ හොඳ පැත්ත. නැත්නම් අනරක පැත්තෙන් මව්පිය මගේ ගුරුවරු කවුරුත් serious or heavy kamma is something that is unpreventable basically. So it is on the wholesome side, it is absorption attainments or path knowledges. On the unwholesome side, it is the heinous crimes like killing one's mother, father, an arahat, injuring a Buddha, causing a schism in the like monk community in Sangha, and sometimes also this corrupting of bhikkhunis is considered as that heavy kamma on the unwholesome side. ජනක කර්මේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ ශක්තිය අවසන් වෙන කිට්ටුවේදී කරලා තියෙන කුසල් හෝ අකුසල. ආසන්න කර්ම. So then that is one. So the other one is somebody with this birth producive kamma close to death. This is basically talking about what kamma kicks in at the death moment. So it can be this heavy kamma, or it is something that is done close to the dying moment. So this is the second category, second variety of the second category. එතකොට හොඳ ජනකයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට හොඳ ධ්‍යාන මාර්ග ඵල ලබන්න. මේ ඉතින් ඒකේ ශක්තිය නැති කර ගන්නවා අර මව්පියෝ ඝාතන අර මේ ආචින්න කම්මයයි කියලා කියන්නේ දිනපතා හුඟා බහුල වශයෙන් කරලා තියෙන ඒවා. So then the third category in the second classification, that is like what that's something. So this is third one of that second category is called collective karma or collective, and this is basically something that is habitual for the person. කටත්තා කම්ම කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ ගරු කර්ම ආදී ඇරලා එහෙන් මෙහෙන් කරලා තියෙන කර්ම නිකන් ඔය. So then the last one in this same category is called like here, like let's say here and there, or kind of chance or occasional kamma. So it is kamma which does not fall in the other categories. It's not strong enough to become the serious kamma, and it is not something done habitually, and it's not something that is done near the death. So it's somewhere in the life. The person might have done something really good or bad, and that this is giving a result. මේවා ඉතින් උගාක් හොඳට කියන්න ඕනේ. මේක පැය භාගයෙන් පැයකින් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක හොඳ ලස්සනට විස්තර කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් කාලයක් නැහැ. So this can be explained and should be explained in greater detail, not in just like half an hour, but that's what we have at our disposal. දැන් අපි අද කියන්න තියෙන්නේ විපාක දෙන කාල වශයෙන්. So the third classification is according to the time
that the karma gives results. So Oh, that did- was actually the question that was asked by the Marakita yesterday. That was, it mentioned parts of that. දිට්ඨ ධම්ම කම්මයයි කියලා කියන්නේ මේ ජීවිතේම ඒවා විපාක දීලා මේ කුසල කර්මේ ගොඩාක් විපාක දීලා. හ්ම්. So the first one in this, when it gives result, so that's the karma whose results are to be experienced in that very same life. So like even this very life, already many good or wholesome karmas have given, we have experienced result of those karma in this same life. මොකද නේ දිට්ඨ ධම්ම කර්ම කිව්වා මේ හිතනවා අකුසල් වලට තමයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන්නේ. ඒක කුසලක් දිට්ඨ ධම්ම කර්ම මේ ජීවිතේ කුසලය මේ ජීවිතේ විපාක දෙනවා. So many people think along the unwholesome lines, like, but actually Lokansa is not like that. Is even this, it is this wholesome karma that is giving the results in the very same life. ඔව් දැන් ඔය චින්චි මානිකා දේවදත්ත ඒකට දිට්ඨ ධම්ම වශයෙන් මේ ජීවිතේමනේ විපාක දුන්නේ. Why is that? Because people are familiar with the Buddhist stories about some serious wrongdoers. So there was this one lady that was behind a plot to accuse Buddha of making her pregnant. So she experienced the bad result of that action in the same life. Or Devadatta, he was a Buddha, like, let's say Buddha's cousin, who was kind of always competing with him and wanted to overtake the Sangha. So he also, and he has done many things to, he tried to get rid of the Buddha, so he got to experience results of those actions in the same life. ඔව් ඉතින් දැන් දේවදා ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට මේ ජීවිතේම ඒකට දුගතියට ගියා. So for those two, the result of this life, experience in this life was they like before their actual lifespan was finished, they fell into hell, so to speak. මම මේ දන්නා මේ අම්මට ගහලා ආපු එක්කෙනෙක් එයා මේ කළුගල් කඩන එක්කෙනෙක් මොයි ඉගෙනගෙන නැහැ. ඉතින් මේ උදේ අම්මට හොඳටම ගහලා තමයි ආවේ කළුගල් කඩන්නේ. මේ කළුගල් කඩනකොට මේ කළුගල්ට ගහනකොටම ලොකු ගලකට එතනම ඒ කළුගලත් එක්ක කඩාගෙන යටටම ගියා. දැන් අම්මට ගහලා ආවේ උදේ. ඇවිල්ලා කළුගල් කඩනවා එමිනියා. කුළු ගෙඩියෙන් ලොකුෙන් ගාන. ඉතින් ගලක් තියෙනවා ඒ ගලට ගැහුවා. ගැහුවාම ගහ කැඩුනා ගල කැඩුනා. කැඩිච්ච ගාම මිනිහත් ඒකම යටටම ගියා. හොයාගන්න බැරි වුණා. So if I understood correctly, so this story that Lokam has seen, this is like is in his own life's experience. There was somebody, uneducated person, that was working in a quarry. That means he had this big sledgehammer and he was quarrying, like there's a quarry for, what is called, granite probably. Like, so let's say it was granite quarry. So anyway, in the morning he has beaten his own mother and then he went to his work to which consisted of really hammering those big rocks. So he hit one of these rocks and it split and everything started like crumbling, and he kind of got caught with that kind of avalanche or like split in the earth, and he disappeared and nobody could find him later on. That is, so it is one monk that Lokhamdu knows told Lokhamdu this මම story. ඒකට රත්නපුරේ නෙල්ල පිටින් ඉන්න කාලේ නායකාන්ට තමයි. ඒ වගේ සිද්ධීන් තියෙනවා.
So there are things like that. අපි හිතනවානේ මේ කාලේ නෑ කියලා. So people might think, no, those are the things that happened in the Buddha's times. It's not applicable now, but things like that are happening even in our day and age. තව එක්කෙනෙක් මේ අම්මට ගහන්න අත උස්සලා ගියා. රණ්ඩුවක් වෙලා. So there was another person that got angry or in an argument with the mother and raised his hand to hit the mother, but then left. ඔව් අත එදාම ගැලුණා හන්දේ. ගැව්වේ නෑ. ඔව්. තරහෙන්නේ අත උස්සන්නේ ගහන්න. ඉතින් ගියා එහෙම. ගියාන් පස්සේ මෙතනින්ම ගැලුණා අත. So on the same day his arm was pulled in the shoulder. ඔයගේ තින් දිත්ත ධම්ම Like he lost the arm and the shoulder. ඔය ඒ කර්මයේ ඉතුරුව තියෙනවා. ඉතින් දිත්ත ධම්ම දුන්නට කර්මයේ ඉතුරු තියෙනවා. So that was like giving a result of raising the arm, not even hitting the mother, but just raising the arm against the mother and giving result in the same life. And that karma can be giving actually results in some such like next life or some more such. කොහොම කර්මයේ ඔක්කොම ඉවර වෙන්නේ නැහැ. So because the karma potential is not exhausted at once. ඊළඟට යාර ඒකෙන් ඊළඟට දැන් දිත්ත ධම්මනේ දුන්නේ. ඒකේ දිත්ත ධම්ම දුන්නේ ටිකයි. මේ වෙලෙ දුන්නා ඉවරයි. හැබැයි ඒකේ උපපජ්ජ වේදනීය තමයි යා කෙලීම දුගතියට යනවාමයි. Or sometimes it can happen that the result that is experienced in the same life is like relatively small, but then there is the second variety of this same classification is the next life. So the person gets to experience relatively small results in the same life, but the next life he goes to hell. ඔයා ඒ කර්මයේ කිසිම යා ගැන මොකක්වත් හැඟීමක් නැහැනේ. දිත්ත ධම්මවත් නැහැ. අපේ දැන් මේ දුගතිය යනවා එහෙම මොකක්වත්ම නැහැනේ ඔළුවල. ඉතින් දුගතියට ගියා. ඔව්. ඉතින් උපජ්ජ වේදිනේ දුන්නේ. ඊළඟට මේ ඒකේ අපි කියමුකෝ ඉපදුනේ මේ ලොකු අපායක කියලා. ඊට පස්සේ ඒ අපායේ තියෙන කාලේ ඉවරලා පොඩි අපායක තියෙනවා අපරාපරිය වශයෙන්. So let's say the action was such that the person has this upapajja vedana, that is the karma to be the result to be experienced in the very next life. The person ended up as the experiencing of the result led to a rebirth in this one of these they call great hells, like very bad like destination. So after the lifespan of there was exhausted, the person might have been, or there was like subsequent few rebirth in some lesser kind of hell. So that is the third category. That is like a number or many, even great number of like subsequent lives that the results of the actions are experienced. ඔය ඉතින් ඔසුපත් නරක වලට ඇවිල්ලා තමයි මේ ටිකක් මෙහාට එන්නේ ආයේ. ඒ කියන්නේ මා ලොකු නරක අපායවල තියෙනවානේ. ඒකෙන් ඊට වැඩි ටිකක් අර ඒක උපපජ්ජ වේදිනිය දීලා ඉවරයිනේ. එන අපරාපරිය දෙනවා වෙන්නේ ඒක. ඔව්. තවත් අපරාපරිය දෙනවා ඒකෙත් තව ටිකක්. ඒකෙත් අපරාපරිය දෙනවා ඔමම මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා දෙන්න පුළුවන් අපරාපරිය වේදිනිය. So actually this kind of this many subsequent lives or life, if you like life after life giving a result or experiencing the result life after life, so comes as it can be even the way that the like severity of the realm is little by little diminished because the experiencing is giving the lesser and lesser part. So one can like go through different lower, lesser hells to some lower realms, and it can give even like leftover result when he is again born in a human realm. ඒක ඉතින්
හියුමන් වෙලා එන්නත් පුළුවන්, සත්තු වෙලා එන්නත් පුළුවන්. Hmm? සත්තු සතෙක් වෙලා ඈ No, like calling human. Okay. දැන් සත්තු Human. Human too. So it can give result as a human or as an animal. ඔව් ඒක කියන්න බෑ. Like animal birth or human. ඔව්. අර එක තැනක තියෙනවා ඒ දෙන්නගේ බෙල්ල කපලා ආත්බා 500ක් බෙල්ල කැපුම් කෑවට. So there are like stories like somebody cuts throat of some being or another, and as a result, in 500 subsequent lives, he gets to have his own throat like cut. අපිට ඒක අපරාපරිය ඒ අපිට දිට දම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මොකක්ද නේ? උපපජ්ජ වේදිනේ අපරාපරිය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද කර්මයන් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒකයි. So, Lacan says some people might believe in these results in the same life, but the subsequent or the very next life and then life after life results, people don't, or you might find it difficult to believe because they don't really believe in karma. ඔව් ඉතින් එහෙම විශ්වාස කරන්න පුරුදු වුණොත් හරි වටිනවා මේක. So if they try to believe in that, then it's really good. ඉතින් Or real kind of actually value it. මේ විදිහේ දෙයක් වෙනවයි කියලා විශ්වාස දැන් මේ උගත් දෙන්නෙකුට මේ දැන් අපේ බෞද්ධ ඇයට උනත් ඔය අපරාපරිය වේදනේ ඔය එච්චර පිළිගන්නේ නැහැ. උපපජ්ජ වේදනේ පිළිගන්නේ. උපපජ්ජ වේදනේ ටික පිළිගන්නවා. ඕක වැඩ ඕක කරන්න එපා බං අපායයි. එහෙම පිළිගන්නවා. ඒක අපරාපරිය වේදනේ එච්චර පිළිගන්නේ. So conscious, even so-called Buddhists, they probably have at least some belief probably in the like next life result. So because they say like don't do this because you will end up in hell if you translate it loosely in English. But people usually don't consider the life after life giving results or experiencing the results. So I want to have small note for translation. Sometimes I might be saying giving results, but it's really the Pali wording is experiencing the results. Okay, so. ගොඩාක් තියෙනවානේ අපදාන. So there are many things like that mentioned in Apadana, which is one of the books in Kuddakanika. ඒක කියවලා බලනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේ භවයේ කොතන දන්නේ නැහැ. අපරාපරිය කියන්නේ භවයේ කොතන දන්නේ කොතනදී මොන ජීවිතයකද දන්නේ විපාක දෙනවා. So if you read those, you start understanding the seriousness of the situation, because you don't know when you do something, when the experiencing of that action might give its result, or like when the results might be experienced. It's like nowhere of saying when it hits you. ඉතින් බලන්නකෝ ඒක මේ හරි භයානක වැඩක් නෙමෙයි ඒක අපරාපරිය. So it is especially this third category, that is the like life after life experience, that is this very kind of dangerous or fearsome. මේ අකුසල පැත්ත තමයි භයානක. අපරාපරිය වල කුසල පැත්ත ඉතින් කමන්නේ. So of course that is when the unwholesome actions are considered. If you consider wholesome actions, generally you would not say it is like dangerous. සෝතාපන්න වෙනවා කියලා කියනවා නේද? So then we say somebody becomes a stream enterer. සෝතාපන්න වෙනවා කියන්නේ මේ දුගතිගාමි අපායගාමි අපරාපරියව තියෙන නැති කලයි කියන එක. ඒකයි උපවජ්ජ වේදනයයි දෙකම නැති කරා. ඒක අහවසි වෙලා. ඒක එන්නේ නැහැ So what it means actually, so for somebody with the stream entry, what happens that the very next life results as well as the life after life results that give
potential for rebirth in some lower realm are like what happens is those cannot ever come to be freezer. ditta dhamma විපාකයක් දුන්නා. මේ ජීවිතේ මාර්ග ඥානය ලැබුණා කියන්නේ ditta dhamma විපාකයක්. ඒ දුන්නාම ඊළඟ උපපජ්ජ වේදනියක් නෑ අපරාපරියක් නෑ අවදි. So the path knowledge itself has the result in that very same life, and the very next life and the subsequent or next life after life, result of the realization is like never going to some lower realm. බුදුහාමුදුරුවෝ සංයුත්ත නිකායේ තියෙන නියෝගෝත්තර පස්තියක් කරා. So there is few suttas in the Samyutta Nikaya where the Buddha uses this simile of the like they call it fingertip of earth also. So the Buddha put some soil earth on his fingertip or the nail of his hand and says, what is more, monks, the earth on my finger or the whole earth? So then the monks say, no, it's incomparable, like you cannot compare properly. So then the Buddha says in different ways also, like that the suffering that is left for somebody that has managed to get stream entry is like the earth on my finger, whereas the other people's suffering is the whole earth and so on. දැන් අරගෙන මේ නැති කරපු දුගතිගාමීව මෙච්චර තියෙනවා නම් ඉතුරුලා දුගතිගාමී වෙන්නේ නැතුව මේක තමයි අපරාපරිය. So that from that you can rephrase it like going to some lower realms is like this, the whole earth that is there for a worldly normal person, whereas the some unpleasant or some results that are still to be experienced but not as going to a lower realm is like the fingertip of the earth. බලන්නකො මේ අපරාපරිය ඉතුරුක් තියෙනවනේ තව ටිකක්. So there are still some results that are to be experienced like life after life, this third category. දැන් අපි කියමුකෝ මේ අඟුලිමාල හඳු. So then if we consider story of Venerable Angulimala, ජනක ශක්තිය තිබුණ අරිහත්ත්වයටම. So at birth, the potential he had at birth was attaining an arahatship. බැරි වෙලාවත් මේ අම්මාව ඝාතනය කළා නම් ඉවරයිනේ වැඩි ඔක්කොම ඉවරයි. So but somehow in his life, by some trick of other people and deceit, he became a serial killer, and it is said he was about like his mother was going into the forest where he was killing people, so the Buddha could predict that he was going to kill his own mother. So if that happened, that potential becoming an arahat would have been completely destroyed, because killing a mother is this serious karma. එතකොට මේ ජනකේ ශක්තිය තිබුණා ගරු කර්මයක් ඇති කළා. ගරු කර්මය ඇති කරගත්තා. So it seems within that what was there at the birth potential was also this potential for this serious karma. ගරු කර්මය ඇති වුණා. ඊට පස්සේ මේ ගරු කර්මයෙන් නිසා මේ දැන් තිබුණනේ මේ උපපජ්ජ වේදනී අපරාපරිය වේදනී මේ දුගතියට යන්න. හැබැයි මේ ditta ධම්ම දෙනවා අම්මව නැති කරන්න. අම්මව ditta ධම්ම දෙන්න විදියක් නැතුව ගියා. එතකොට ඒ උපපජ්ජ වේදනී අපරාපරිය වේදනී තිබුණා මිනිස්සු මරපු ඒවා. එතකොට මේ ධාරියත්වයට ගිහිල්ලා මහාන වෙලා ඉතින් ගහකට ගහපු ගලත් ඔළුවේ වදින්නේ. අයියෝ අපරාපරිය. මේ ජීවිතේ දෙනවා අපරාපරිය කොහොමද දෙන්නේ බෑ. ඉතින් දෙන ඔළුව පැලෙනවා. So anyway, because he managed to attain arahatship, these bad results that were to be experienced in the next life and
subsequent life was like turned inoperational by the Arahatship, but he was getting some leftover results that were to be experienced in the very same life. So because he has killed many people, so then people were throwing stones at him and he was hit and beaten up. So is that like leftover results that were to be experienced in the very same life? ගහකට ගහන්නේ ළමයි ගෙඩියකට ගල් ගහන්නේ මොනවාරි කඩා ගන්න. ඒක වැදිලා ඉල්ල අඟුලිමාලාන්ට පින්ඩ පාදින ඩෝ. It said like even when he was walking for his arms around and some boys were throwing stones to get some fruit from a tree, so they were missing the fruit and the stones came hitting the Venerable Anguli. හැබැයි ඉතින් අර මේ Things like that. අපාය යන්න තීච්චාරම ඔක්කොම ඉවරයි. But this as for rebirth in some lower realms, which like he has killed really like thousands of people. No, maybe thousands, but more than 1,000 people he killed. So, but he did not get to experience the rebirth in some lower realm because of attaining Arahat. මේ කාලෙත් වගේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන් ඔය පැවිදි ආචාර්ය. So comes it's quite possible that there might be some ordained people even in our day and age that have similar stories. ඉතින් දැන් වෙලාවට ඔය මේ නිකන් අත්තානේ දන්නේ නැතුව අඳුනන්නේ නැතුව මේ වෙනත් කොහට හරි ගහපු එකක් වෙන කෙනෙක් කියලා එහෙම ගහන්න පුළුවන්. දැන් මම දන්නවා ඒ වගේ වෙච්ච දෙකක් විතර. දැන් නම් වචන වලින් එක වෙන්න පුළුවන්. වචනොත් තියෙනවා. So comes it like people might getting hit and attacked without a reason, like somebody wants to beat up somebody else but finishes beating up a monk that has nothing to do with that. So I ask if that can happen by like verbal attacks or comes it can happen even that way. අපේ හිතේ මේ හුඟක් භාවනා කරන යෝගී. So there was this Mahatma. There was this gentleman who used to come here and do a lot of meditation. ඉතින් දැන් එයා මේ අපේ නායකයන් ළඟ තමයි භාවනා ඉගෙන ගත්තේ. He learned from Venerable Sumatipala. ඉතින් තාවකාලික මහාන වෙලා හිටියා. And he was even ordained temporarily. ඔව්. ඉතින් මම ඒ කාලේ මම මහාන වෙලා නැහැ. So it was when I was not ordained myself. I was a teenager coming to practice. ඔව් මම දවසක් ඇහුවා මෙතන මේ දාර අඹ ගහක් තියෙන මේ එතන ඉන්න ඕල්ට් එකක් තියෙන. කොහෙද යන්නේ කියලා. නෑ නම මොකද්ද කියලා. නෑ යන්නේ කොහෙද? So in the back of our land there is this big mango tree, but in those days that was a kind of hole which was near the entrance. The entrance was actually there. So I was there as this teenager in his like teens, and I saw this monk. So I asked him, "What's your name?" එතකොට ඉදිරියට ගියා. ඉදිරියට. ඈ? අර නම අහලා නම ආවේ පස්සේ. So anyway, I saw him standing there. I thought he might be going somewhere, so it's good to assist him or whatnot. So I asked him, "Bhante, where are you going?" And he just told me like forward. මම ඒ ටිකට් එකක් අරන් දෙන්න ඇවි. කොහොමද? ඔව් ඉතින් දැන් මම ඊට පස්සේ කරත් දෙන්න නැතුව ආපහු ආවා. So when I heard this reply forward, I was kind of flabbergasted and just left him there. මම හිතුවා පිස්සු එක්කෙනෙක්. Thinking he was somehow like a crazy person, so I left him. ඊට පස්සේ එයා වැලිවේරියට යනවා ඥාතියෝ ඉන්න. So he was actually going to a nearby small town to see one of his relatives. දැන් ආපහු ඇවිල්ලා දැන් මාත් භාවනා කරනවා ආන්දරින් කතා කරන්න තානන්. So he came back later on because like you can get there and come back within half a day or something. So I was still in the center practicing when this monk came back, but those days that was the old meditation center with quite strict rules. So once you entered and started practicing, you are not allowed to speak with anybody. මම ඉතින්
So anyway, later on I managed to ask him, Bante, what's your name? So he told me like name and form or mentality, sorry, sometimes it's translated in English like mentality and material. So then I thought, I was completely right, this is a real like nut case. ටික දවසකින් ඒ දරුවෝ ඇවිල්ලා නායකයන්ව කියලා මෙයාව දැන් එක්ක පිවුරු ඇරලා දැන් එක්කගෙන ගියා තාත්තා. Sometime later, this monks kids came along and asked the Venerable Sumatipala to give them back the father, so he disrobed and the kids took him home. ඉතින් දවසක් මේ ඔය යන ගමන් එයාගේ මේ තියෙනවා මේ කඩයක් ඒකට ගිහලා තේහෙන් බීලා තමයි නායකයන්ව යන්නේ කොහේ හරි යනවා නම් මේ මැල්සිරිපුර ගිහින්. ඉතින් දැන් ගියාම එයායි කන ඇහෙන්නේ. මම ඒවා අධිකාරි මොකද කන ඇහෙන්නේ නැත්තේ? This happened later on. ඒ කාලේ ලොකුහාමුදුරු මහණ වෙලා. ඔව් මහණ වෙලා. So by that time I got already ordained, and me and the chief monk, meaning my teacher, Venerable Sumatipala, were going somewhere, and this gentleman's shop was by the road where we were going along, so we stopped in his shop to have a cup of tea, and I noticed he cannot hear like one of his ear was like, he was deaf in one ear, so I asked him, like in Sinhala you say like, Mr. Shopkeeper, what happened with your ear? So he said, no, like there is like endearing way of addressing junior monks, so like it's like monk junior. Please don't ask me about this. This is anyway useless talk. So then I stopped asking because that was good enough an answer for me. So then, but I went to ask the son of this gentleman what really happened. What happened? What really happened with your father's ear? Why can't he hear? Then the son explained what the whole story. So what happened was, now as I mentioned, they had this shop near this road, and when this gentleman was there in the shop, he saw a buffalo, cow or a buffalo being tied to a tree by the road in the sun without any water. ඉතින් වතුරක් නැහැ. ඉතින් මෙයා ලෙහෙලා ඒ ළඟ ගහකින් බැඳලා වතුරක් දීලා. So he left the shop for the time being, untied this creature and tied it to a nearby tree with a lot of shade and put some water for that animal. ඒ වතුර දෙලා ඒ බඳිනකොට මේ ඒ අර අයිතිකාරයා ඉන්නවනේ. ඒ අයිතිකාරයා එක්ක තරහ මිනිහෙක් ඉඳලා. වෙන මිනිහෙක්. ඒ අයිතිකාරයයි කියලා මෙයාට හොඳටම ගහලා. අයියෝ මේ කනත් එන්න වැරදීමක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. වැරදීම මොකක් නෙවෙයි. ඒ හරක අයිතිකාරයා ඒක තරහයි තව මිනිහෙක්. ඔව්. ඒ මිනිහා ගහලා තියෙන්නේ හරක අයිතිකාරයයි කියලා කවුරුද අපේ අධිකාරීට තමයි ගහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ හරකගේ අයිතිකාරය ගහලා නෙවෙයි. නෑ. So there was some person that recognized this, let's say, buffalo. So now this, or a cow, I don't know. So there was this person that was angry with the owner of this particular creature, and when he saw this gentleman like tying that creature to another tree and giving him water, he thought it must be the owner, and came and beat him up severely, breaking this like eye drums and destroying his hearing in one ear.
Oh, I think then. Rupturing the eardrum and so on. Oh, then I think me. පුතා දැන් තාත්තා දැන් තාත්තා මේක කියන්නේ පුතාට මොකක් අත්වෙච්චද? So then the father was back in the shop, but when the son came along, the father was quiet and not explaining anything. ඉතින් පොලිසියට එක්කගෙන ඊට. So then the son was kind of agitated and got a police officer to come and investigate. පොලිසියට ගිහින් ඉතින් මොකද්ද මේ මුදලාලි මේ මොකද්ද වුනේ කියලා ප්‍රශ්නේ අහලා පොලිසිය. So then this police officer was like inquiring and asking, so like Mr. Shopkeeper, what happened? Who beat you up like that? ඉතින් දැන් එයාගෙන් ඉඳලා කිව්වලු පොල් ගෙඩියක් ගහකින් වැටිච්චාම ඔළුවට වැටුනොත් පොල් ගහට නඩු දානවාද? So the reply the police officer received was, now Mr. like, officer, if a coconut falls off the tree and hits somebody, do you then go to the courts to sue the coconut tree? දැන් පොලිසිය දැන් කිව්වලු පුතාට මේ තාත්තගෙන් වැඩක් නැහැ. So then the police officer like was kind of, let's say, unhappy, and anyway he told the son, now this is useless talking to your father like this, just take him home and get lost. තවත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහලා. So then somebody else came along and asked again what happened and so. එතකොට කියලා අහසේ අකුණක් ගහලා ආදි විදුලි කොට අකුණක් ගහනවා අහසට නඩු දානවාද කියලා. So the reply the second person got was, now do you sue the skies when a lightning strikes somewhere? දැන් ඒ වගේ තමයි ඉතින්. So that was the kind of replies he was giving when asked about what happened. ඉතින් එයාට මේ ඇත්තට මේ ඒක කොහොම හරි මේ ගුටි කණ්ඩ එකක් තිබිලා. But the story is that he actually was doing something nice and was attacked by this person. So from that you see he had this potential for being beaten up. මේ අපරාපදී කර්මයක් ඉතින් ඒක. So Lokram says is probably this results to be experienced in life after life kind of karma. ඉතින් මරණකම කන් එන්නේ ඒකන. So after becoming deaf in 1 year, he stayed like that until he died. So he's like hearing never returned. ඊට පස්සේ ආයෙ මහාන කොළඹ ඉන්න කාලේ. So later on when I was in Colombo in Lanka Vipassana Center, this gentleman got ordained again and I was his preceptor. එතකොටත් මේ කියන්නේ ඇහුවට මේක වෙච්ච විදිය. Even those days, even when somebody asked him, he would not give the answer. වැඩක් නැහැ ඒවා. You might only hear this is useless. එහෙම කර්ම තියෙනවලු මට කියන්නේ. Or sometimes he might say I have a karma, meaning like there is like potential for experience results like that. මේ ගාව මිනිහෙක් කියන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒක වැඩක් නැහැ. එයාට වැරදීමයි මොකක් හරි වෙලාලු ඉතින්. ඒක කර්මයක් ඉතින් ඒක මොකද මම දන්නවද කර්ම මම වැඩක් නැහැ. So this is like useless to talk about. So that person has done something maybe like unwholesome, but probably there was I think what the family was saying was like there was a potential for like experiencing something like that with that person for me in store, so I got to experience it. බලන්න ඔය කොච්චර මානසික දියුණුවක් තිබිලා තියෙනවද? So from that you can understand how much developed this person's mind must have been. දැන් අපිට ඔය වගේ දේවල් හරියට තියෙනවා අපි දන්නේ. So but even us might have things like that in store for us. ඔය අපරාපරි ඒවා තියෙනවා නැති කෙනෙක් නැහැ. In actuality there is nobody that is really exempt from this life after life experiencing of result.
ඒකේ හොඳ පැත්තක් තියෙනවා නරක පැත්තක්. But it is there for both sides, wholesome as well as unwholesome. අහෝසිකම් ඈ. So the last one in the same classification, so this is number 4. I wrote structured it up. First one was the serious or heavy one. Second one was the very next life. Then life after life, this is the third category. And the last category in this one is ahosi, means like undone or like expired, you might think. ලොකු කුසලයක් නිසා පොඩි කුසලයක් විපාක දෙන්න අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. So it's like if you have some very strong wholesome action, some not so like action with much lesser potential does not get to give the result. දැන් කාමාවචරයි. Or like you don't get to experience result of a weaker potential action if there is another much stronger potential being operation. අපේ මේ ජීවිතේ මේ අපි ඇති කරගත්තොත් උපපජ්ජ වේදනීය වශයෙන් මේ අකුසලයක්. ඉතින් වැඩේ ඉවරයි. කුසලයක් නම් කමන්නේ උපපජ්ජ වේදනීය. So now in our lives, if we manage to accumulate or create those results that are to be experienced in the next life, then that is very serious situation for us. It's okay if we kind of produce the wholesome one, but the unwholesome one are the problematic. නන්දිය උපාසක බුදුරන්නේ කායි? So there is a story of Nandiya from the Buddha's times. ඒ උපපජ්ජ වේදනීය කුසල. නන්දිය? නන්දිය මේ තේරිස්සක විමාන නිකම්ම පහළ වෙලා තිබුණානේ. නන්දිය උපාසක. නන්දිය උපාසක උංගා දන් දෙන ආරමේ කරන එකනේ. ඉරප්පවාදීන් පුරිසන් දුරතෝ සොත්තිමාගතං. හරි හරි. අර නෝනගේ කතාව. ඔව් නෝනාගේ නෝන දුගති. ඒතකොට ඉතින් දැන් මෙයා දෙහි විමන් පහළ වෙලා තියෙන්නේ. So now he was a very generous supporter of the Buddha. So already in his life, some divine beings came to him. Buddha, දැන් මොග්ගල්ලාන ආනන්දෝනේ බලාගෙන So Venerable Moggallana, who had this all kind of special abilities, saw that in one of the divine realms already there is this heavenly mansion with all kind of stuff already now produced for this Nandiya. ඔව්. නන්දියට ඉතින් පහළ වෙලා තියෙන කැවිල්ලා මේ කිව්වා. So then Venerable Mahamoggallana actually went to see this lay supporter called Nandiya and told him already now there is this, like in such and such heavenly realms, there is this heavenly palace with all these amenities already ready for you. උපපජ්ජ වේදනීයව අට අරගෙන ගෙවල් දොරවල් විමාන පුරාම ඔක්කොම ඉතින් මේ තා ඉන්නේ. So that was this karma result to be experienced in the very next life was kind of visible already in the same life. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඉරප්පවාදීන් පුරිසන් දුරතෝ සොත්තිමාගතං. එනවට බලන් ඉන්නවලු මේ කට්ටිය පිළිගන්න. ඈත රටකට වියානදී සුදා විනිතර රටට ගිහිල්ලා එනකොට අපි කියමු කවුරු හරි එක්කෙනෙක් විනිතර රටට ගියා කියලා මේ සිංහල කෙනෙක්. ඉතින් එනකොට මේ අනිත් ඥාතීන් ඉන්න බලාගෙන ඉන්නවා පිළිගන්න යාළුවා. ඒ වගේ. මේ වජ්‍ය වේදිනේ කර්මේ දීලා තියෙන හැටි දෙවියෝ අර මේ සේවකයෝ කොහොම ඇදිලා ඉන්නේ පිළිගන්න. So the simile given there is it's like if somebody leaves his country and goes somewhere else, so then people are so like let's say you go traveling somewhere abroad, so when you are coming back now if we put it in our days time, so in the airport you will have the family and maybe servants already with like flags waiting for you, happy to receive you. So like that this Nandiya was already having this group
of people that were like ready to receive him once he finished his life as a human. දෙවියෝ වගේ So there was this like ඥාති මිත්තා සුහජ්ජා welcoming committee waiting already for him. අභිනන්දන් තියවගන්න හොඳටම සතුටින් ඈ දැන් දැන් උපපජ්ජ වේදෙන්නේ Lokam was quoting the Pali stanza, which was like saying that, like the relatives are extremely happy awaiting the return of the one that was traveling, so like that. අර නැතැම් වෙලාවට අර තියෙන්නේ මේ උපපජ්ජ වේදනේ ඒවා තමයි පේන්නේ පෙරක් වෙලාවට කර්ම නිමිති ගති නිමිති වශයෙන් So like that one can in this very same life actually see already the ගති නිමිති this results experience in the very next life. So there is what is called the sign of destination and sign of karma, which are things that appear near to death. So like especially this gati nimitta means like the sign of the destination, that basically you have like vision of where you are headed. ඔයාලා මේ කවුද Or it's like අර ආදේ in quotation marks where you are කරත්ත headed. ඇවිත්ුනේ කාටද මොන උපාදකමද ධම්මික උපාදකමද ධම්මික උපාසක මැරිලා මැරෙන්න යන වෙලාවේ Oh, දැන් මේ ගති නිමිති පාලා පේනවා අර කරත් ඇවිල්ලා සාරිපුත්තාන ඒ කියන්නේ chariots. okay. සාරිපුත්තාන්ට පිළි කියන ඔය එපා එපා කියලා කියන ඉන්දෝම එතකොට කියන සාරිපුත්තාන්ට නැගිලා නිකන් හිටියා නේද මේ එතකොට කිව්වා නෑ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මම කිව්වේ මං එහෙ යන්න කියන තැන මේ පිළිත් කියන්න එපා කිව්වා නෙවෙයි කිව්වා බලන්නකො ලස්සන කතාවක්. So there's this story when Dhammika Upasaka Mahatya, ඔව් his my supporter called Dhammika was on his deathbed, and Venerable Sariputta came to supposedly chant some pirik, it's like let's say like we might think about this like chanting when you do when somebody is about to die. So now this Dhammika had this sign of the destination. He saw a kind of heavenly chariots and divine beings coming for him, and he was addressing those and telling them stop, wait. But whenever Sariputta was there, so he was talking to him, so he stopped. So then this dying man was telling him, no Bhante, I was not stopping you, I was stopping those divine beings with the chariots coming for me, because I did not want to disturb your chanting. මං ඒ වගේ එකක් දැකලා තියෙනවා. I have seen similar situation myself. අපේ මේ මාත් කඳුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ මුල් කාලේ සභාපති එයා මේ මැරෙන්න වෙලා කියනවා උඩ මල් මාලයක් තියෙනවලු යත්තාන්න උඩ එයාට පේනවලු ආකාශේ මල් මාලයක් මට කියන අර මල් මාල දාන්න ඉන්නවලු කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා මං ඉතින් තේරුම් ගත්තා මේ යන දිහා තමයි කියේ. So it was this chairman of the original old meditation center. So when he was passing away, Mahatya. ඔව් මහත්තයා. So when he was passing away, I was asked to come and give him his the chanting before death and so on. So as I was sitting by his bed, he was telling us there is this flower garland ready or something, and pointing in the space. So I recognized he is actually now seeing the destination. ඊට දවස් කීපකින් පස්සේ මල. And he passed away few days afterwards. ඊළඟ සභාපතිගේ නෝනා මේ මම ඒත් ආන්දරනේ ලොකු දානයක් මේ දානේ වැඩ දැන් ඒ මොන දානයක් ගන්න මේ කොහෙද නවලෝකෙද කොහෙද නැත්තර කරලා ඉති දානයක් නෙමෙයි මට කියනවා ආන්නේ අර බලන්නෝ කුස්සියේ ලොකු වැඩ කොටසක් නේ දානයක් දෙනවානේ මේ
ඔය පොල් ගහනවා මොනවද එක එක වැඩනේ මේ අපේ කට්ටිය. මං ගෝ හොඳයි කියලා. දැන් මේ යන්න එන්නේ මේ යන වෙලාව මේ. එයා කියන්න වෙන්නේ එක. කුස්සිය ලොකු දානයක් දෙනවලු. ආන්දු වඩම්මලා විශාල පින්කමක්. So she was the wife of another kind of chairman of the meditation center committee. And when I was by her deathbed, she was telling me, Bante, we are like getting ready to preparing this big alms giving and like preparing the coconuts and doing all the things. But she was somewhere else and nothing like that was happening. So that was again like something that a karma nimitta. Oh, karma nimitta. So she was probably having this karma nimitta, the sign of the action that was coming to her mind before the death, and she died soon after. මට කියන ඔබ වහන්සේට ගිලම්පස දෙන්නවත් කෙනෙක් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු වැඩනේ. So she told me that because all of them are getting ready with this big alms giving, I don't know if there is anybody to give you some refreshment. ඔය ටිකක් වෙලා ගිහලා මාලා. And after saying that, she passed away soon afterwards. දැන් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා කර්ම නිමිති ඒ උපවාජ්‍ය වේදනීය ආතාරගෙන. So with that karma nimitta, this was like getting the springboard for the results to be experienced in the very next life. ඔව් ඊට පස්සේ ඉතින් ඒවා තව පස්සේ ඉතින් අපරාපරියව දෙයි ඉතින්. It's quite possible there was like the life after life experiencing of results was there with that also. ඉතින් අපිට පේන්නේ නැහැ. But those we cannot see. මගේ ජීවිතේත් දැකලා තියෙනවා. I have seen something like that in my own life. මම ඒ කාලේ මරනවා නම් කටුස්සෙත් තමයි පැවිදි වෙන්න මොකන්නේ අපායට තමයි. So the one I saw was this story from when I was a young boy and I used to tease and chase chameleons because I liked how they change colors. So at one point I fell into this, like when our garden got flooded, I forgot in one place there was a kind of ditch in the garden and I fell under the water because the whole garden was flooded. So I fell into this watery ditch and I kind of started drowning. Oh. So while drowning, I saw this like nice chameleons sitting on a log of wood. So that was actually probably this destination, sign of the destination. But I got very luckily, I got saved by one of my elder brothers who saw me like going under the water and came and dragged me out of there. But I had my own experience of this Gati Nimitta or the sign of destination, what it was like. So the rest of that is the last classification we will go through tomorrow. So may you be well and happy. Thanks for listening. පුනබ්භවයට සමාදිත